बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग शामिल कहते हैं। जी जनाब, हमारा स्पेस जी के अकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है। स्पेस जी के अकेडमी के नाम से साउथ पंजाब अकेडमी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेसबुक अकाउंट भी है और इसी तरह हमारा टिक टॉक अकाउंट भी है। तो तमाम वो स्टूडेंट जो हमारे इस पेज पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे टिक टॉक अकाउंट को जो है वो फॉलो कर लें, क्योंकि हमारी जितनी भी अब न्यूज़ होंगी वो टिक टॉक के ऊपर भी जाएंगी। अच्छा जनाब, आज की न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जी सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी के आज के जो टोटल कार्रवाई थी। तो जनाब जो हमारे सामने एक एग्ज़ाम है हो रहा है, इसके अंदर जनाब जो डीजी खान रीजन आया उसकी रोल नंबर स्लिप भी मैंने आपको बताया था कि आज हो जाएंगी, तो आज हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि आप अपनी ईमेल आईडी चेक किया करें, क्योंकि कैनाल पटवारी के जो टाइपिंग है वहाँ पे आपको ईमेल आईडी आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको रूल नंबर स्लिप आपकी डाउनलोड करनी है तो आप प्रिंट एडमिशन पे क्लिक करेंगे। अब डीजी खां वाले लोग जो है जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिनका चेंज हो जाता है, तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, तो ये हमारे पास डीजी खां इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको रूल नंबर स्लिप शो हो जाएगा। ठीक है। पीपीएससी ने प्लानर का अभी तक प्लानर को अपडेट नहीं किया। प्लानर के अंदर उन्होंने थोड़ा सा ये अपडेट जरूर किया है कि जो आपके पेपर हो रहे हैं, जनाब जो आपके पेपर इंटरव्यू थे कुछ सीट्स के पेंडिंग में थे, वो जनाब उन्होंने पीपीएससी ने यहाँ पे अपडेट किए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखें जनाब, असिस्टेंट डायरेक्टर विजुअल आर्ट्स 4/6 को इंटरव्यू। अच्छा जी, इसी तरह उन्होंने जो आगे पेपर लेने हैं वो इंटरव्यू लेना है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जूनियर क्लर्क का। इसका 13/6 को इंटरव्यू है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन साहिवाल के ऊपर अप्लाई किया था उनका इंटरव्यू 13/6 को है। ठीक है। अब बाकी जनाब पीपीएससी को हमने बावर कराया कि जनाब जो टाइपिंग टेस्ट है, जैसे आप प्लानर पे आ जाता है कि आपका जो है एग्ज़ाम प्लान कब हो सकता है, तो इसी तरह आप टाइपिंग टेस्ट को भी प्लान किया करें, तो उनका कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो पीपीएससी के बाकी टेस्ट हैं या जो शेड्यूल है प्लानर है जो ईद के बाद पेपर होंगे, वो इसी वीक में इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि कल परसों में वो अपडेट हो जाएंगे। ईद के फ़ौरन बाद 22-23 को पेपर किस चीज़ का होगा, ये प्लानर अपडेट हो जाएगा। और पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 मैंने आपको बताया था कि कल या परसों आने का इम्कान है, तो इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे आ जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जाते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 भी आ चुकी है आपके सामने, लेकिन इसमें कोई काम की जॉब नहीं आई जनाब। जिस तरह बंदा कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जॉब आ गई है तो उसके ऊपर अप्लाई करें, पर जो जिनके वजूद हैं लाजमी अप्लाई करें। लेक्चरार मेल की जनाब 3 पोस्टें हैं और बलोचिस्तान के और सिंध के कुछ 1-2 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मेल है जनाब। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की कोई टोटल सीटें हैं जनाब 6। अच्छा जी, इसी तरह रिसर्च एसोसिएट हो गया। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की 1 सीट है और वो भी है जनाब फाटा के लिए और मिनोरिटी कोटा के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जनाब 2 सीटें। एग्रीकल्चर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, अच्छा जी, असिस्टेंट मैनेजर इन्वेंट्री हो गया, लेबॉर्ट्री ऑफिसर हो गया, और बस ये जनाब ऐड ही ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ आप बार मजा नहीं आया इस ऐड का। इसके अलावा एफपीएससी का जो भी आप डॉक्यूमेंट रिजल्ट चेक करना होता है, GR डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक किए करें, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जो है उन्होंने रिजल्ट जो है अपडेट किया है। तो आज की डेट में उन्होंने सियाट्रिस्ट का जो है ना वो किया है रिजल्ट अनाउंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जनाब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था काफ़ी सारे पोस्टों के ऊपर जिनका टेस्ट 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ सेंटर की उन्होंने ईमेल की है। चेंज ऑफ सेंटर में क्या है, पहले तो लिस्ट ऑफ केसेस चेक कर लें कि कौन कौन से केसेस के पेपर जो है कब हो रहे हैं। तो जनाब एक बात याद रखें, 15 जुलाई को पेपर हो रहे हैं और ये तमाम जिन्होंने एडवर्टाइज नंबर 8/2023 में अप्लाई किया था उनकी ये वाली पोस्टें हैं और इनके ऊपर जनाब कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं। और माशाल्लाह जनाब ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो आगे शो हो रहा है अरेबिक 914 बायोलॉजी, ये एक्चुअली जो है ना ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने वैसे अच्छा किया है कि इस बार उन्होंने नंबर मेंशन कर दिया। तो जनाब ये इनका जो टेस्ट है ये जनाब आपको स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई के पहले वीक में। आप मजीद आप पीपीएससी की वेबसाइट पे आके एफपीएससी की वेबसाइट पे आके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना सेंटर जो है जनाब 9 तारीख तक चेंज कर सकते हैं, 9 जून तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सेंटर वही रहे तो फिर आपको तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ऑटोमेटिक वही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
اچھا جی، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب دا کیس آف لسٹ اٹیچ 4/8 ٹھیک ہو گیا، اور پیپر کب شروع ہو گئے؟ اگست کے پہلے ویک میں نے بھی آپ کو یہی کہا ہوا تھا جولائی اگست میں پیپر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ این ٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو جناب یہاں پہ ریزلٹ آتے ہیں، ریزلٹ جنہوں نے پیپر دے لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے سامنے یہ پیپر ریزلٹ آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ مطلب یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لسٹ آف کینڈیڈیٹ میں جائیں جہاں پہ جو اوپن پروجیکٹ ہوتے ہیں، اوپن اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ جناب کیا ہے کہ شیخ زید رحیم یار خان میں کچھ جاب ہے، یہ ساری یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ لازمی اس کو اپلائی کر لیا کریں۔ او ٹی ایس کی ویب سائٹ کو کھولنے کا مقصد، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل کی جاب آئی ہوئی تھی، زیڈ ٹی بی ایل کی جو جاب آئی ہوئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے کچھ پروجیکٹ کی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں زیڈ ٹی بی ایل کی، یہاں پہ آپ کلک کریں گے، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جناب سٹیٹس آ جائے گا، یہاں پہ آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آپ اس کو مزید کلک کریں گے جس کی لاسٹ ڈیٹ 25، جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ انٹر کرنا ہے اور ویو کریں گے تو آپ کو آپ کا سٹیٹس شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ ڈیٹ کب ہوگی، تو کیا لکھا ہوا ہے، ٹیسٹ ڈیٹ ول بی اناؤنس سون، یعنی بہت جلد اناؤنس۔ تو یہ جناب آج کی تازہ نیوز اپڈیٹ تھی ہماری اکیڈمی کو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ایک اکیڈمی کا فاسٹ ٹریک سیشن سٹارٹ کیا 1 مہینے کا، جس کے اندر آپ موٹر وے پولیس، پنجاب پولیس، پی ایچ پی پولیس، پنجاب ہائی وے پٹرول ہو گیا، اسی طرح پنجاب پولیس کی کانسٹیبل کی جاب ہو گئی، اسی طرح آپ کی انٹیلیجنس آفیسر، اس کے علاوہ ادر جو پی پی ایس سی لیبر آفیسر، لیبر انسپیکٹر، ان کی جاب ہے، ان کی تیاری کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیل نیچے ڈسکرپشن کے اندر دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس نے جوائن کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو ڈیٹا دیں گے، یہ ڈیٹا دیا، کل ہم نے اس کو ڈیٹا کل دیا تھا، آج اس کا ٹیسٹ ہوا، تو یہ 21 پیجز کا ڈیٹا دیا، پاک اسٹڈی کا ٹیسٹ تھا، تو اس ٹیسٹ میں سے آج ہم نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ کے بعد ہم ریزلٹ بھی دیتے ہیں، جیسے یہ ہمارا 1 جون کو ریزلٹ ٹیسٹ ہوا، تو اس کا ریزلٹ میں نے بنا کے یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اور ٹیسٹ کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک پروف ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے کتنے دھوکے دہی ہے مارکیٹ کے اندر، دکھایا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے، تو لہٰذا ہم تو آپ کو پہلے پروف دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ٹرسٹ ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جناب جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر ہمارا پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ 1 مہینے کی جناب فیس ہے ٹوٹل 3000 روپے، آپ لوگ جمع کروائیں گے، آپ اسکرین شاٹ بھیجیں گے، نام بھیجیں گے تو آپ کو فوراً ایڈ کر دیں گے گروپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کل پہلی کلاس ہوگی ہماری اس کے اوپر، اور کلاس بھی ساتھ ہوگی، ٹیسٹ بھی ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم 2023 کے ماڈل پیپر سٹارٹ کریں گے، 2023 کے ماڈل پیپر میں ڈیلی کے 4 یا 5 ماڈل پیپر بھیج جائیں گے، 2023 سے 2021 تک کے ماڈل پیپر ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم کچھ ویب سائٹس کا ڈیٹا، کچھ ہمارا اپنا پرسنل ڈیٹا ہو، اس طرح سے ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔